হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সন্দীপা। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা ভিডিওটা দেখো। আমার চ্যানেলে তোমরা বেশিরভাগ শর্টস দেখো, তো ভিডিও খুব কমই ছাড়া হয়। তো এবার থেকে ভিডিও আস্তে আস্তে আসবে। তোমরা যারা আমার শর্টস দেখো তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তোমাদের শর্টস কেমন লাগে, আর তোমরা আমার চ্যানেলে কীরকম ভিডিও দেখতে চাও সেটাও তোমরা কমেন্টে জানিও। আমি যেহেতু খুব কমই ভিডিও করি, তাই অনেক ভুল ত্রুটি থাকবে, তোমরা সেটা ক্ষমা করে দিও আর ভিডিওটা দেখো। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, একটা কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। এবার ভিডিওটা নিয়ে কিছু বলি। ভিডিওটা দেখে তোমরা বুঝতেই পেরেছো আমাদের বাড়িতে পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ্মী পুজো হয়, ধান পেতে পুজো করতে হয়। তো এটা আমার ঠাকুমা করতো। ঠাকুমা মারা যাওয়ার পরেই মায়ের হাতে এই লক্ষ্মী পুজো করবার জন্য এই ধান, মানে এই ধানের হাঁড়ি তুলে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই মা পৌষ সংক্রান্তির দিনে এই ধান পেতে পুজো করে। তোমাদের আর কার বাড়িতে পৌষ সংক্রান্তির দিনে এই ধানের লক্ষ্মী পুজো হয় তোমরা বলো কমেন্টে। এবার চলো ভিডিওটা দেখে নেওয়া যাক। ओम स्वस्ति ओम शांति 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 द्वौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापो शांति रसद्वयः शांति सर्वो शांति ब्रह्म शांति ग्रहभो शांति नक्षत्रभो शांति पंचभूतभो शांति सर्वोदम शांतिरेव शांति सामारे शांति जतो जतः समिहासि ततो न आवायं कुरुषन्न पुरो भोजाभ्य अभयं नः पशुभ्य ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वातो साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दिगपति भूमिराकाशं खच्रामणा ब्रह्मं शासनामस्ताय कल्पद्रम्य सन्निधिम् ओम तस्य विश्वं तस्य बद्धु माघ मासी शिष्य वृश्चिक राशिस्ते भास्करे शताभिषेक नक्षत्र युक्ते शुक्लो महातीथियं तीथौ काश्यप गोत्र ছিল सर्वं जादभूतं च भवं ऊतमिततशेषान् जदनिनातिरहति इतबानसमहिमात दयं स च पुरस पादो स विषभूतानि त्रिपादो समितं दिवि त्रिपादोद पुरुष पादहो सिंह भवत पुनततो विषभम्बाक्रमशसनान शने अधि ओम तस्माज्जग सर्वभूत संभीत ईशराज्यम्
ओम त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे कामदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिव्य चक्ष्मुराततम् एतत्सचन्द्र तुलसीपत्रम्। ओम नमस्ते बहुरूपाय श्रीविष्णवे परमात्मने स्वाहा। शाण्डिल्य गोत्र उत्पन्ने ओम ह्रीं पंचजनाय विद्महे पवमानय धीमहि तन्नो संख्या प्रचोदयात्। ओम गोभवास्यम् संकद्दौ चंद दैवतं वरुण देवता कुक्षो प्रजापति त्रैलोक्यो जानी वासुदेवस्सु चंद्र संकेति स्तंत विप्पन्द पंचजनाय नमस्तुते। हरि ओम तप्तो कंचन सन्निभं हेमगीर्पक्कैश्च चतुर्भिगजौ हस्तौ क्षिप्तो हिरण्मयो मयामीतो घटैराशिच्यमानं बिभ्वानं बलोमब्जजुग्मो हस्तै किरीटोज्ज्वलं कौमबद्धानीतं बिम्बललितं वन्दे हरोविन्दो स्थितम्। ॐ भगवस् ध्यानपुष्पं श्री महालक्ष्मी चरणे समर्पयामि। ओम मुना ज्योति खजुकतमाज च विहच पतियगमीम तनतवोरेकं यज्ञं समीम पूजां गिहीन तावशील भव। लक्ष्मी सपतन अहोरात्रि पाशवीन शतानि रूपमच्छवीन व्यातम् ईशान मुनम ईशान। ফোন বাজছে নাকি? ওটা ঘরে দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়েছিস তো।